Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, next lesson, okay, lesson kali ni kita nak masuk kepada interference in thin films. Okay, so interference in thin film. So, saya highlightkan topik kita dulu. Okay, so first korang kena tahu apa itu thin films. Okay, thin films adalah a layer of material that is stacked on another material. Contohnya, kita boleh imagine car window ataupun your house window yang kita letak tinted. Okay, so the tinted is actually the thin film. Okay, so dia ada satu layer of thin film. Kemudian kita ada different material dekat bawah dia. So the thin film is on top of any material lah. So kita stack on the on that material. So maksudnya ada perubahan material lah kat situ. Okay, so apa yang kita nak discuss adalah bila light dia pass through this thin film, okay, bila light pass through this thin film, contohnya light ray pass through this thin film, dia akan berlakunya reflection, pantulan cahaya, dan pada masa yang sama dia berlakunya juga refraction. Okay, the light is transmitted. Transmitted, it means refract lah, dia boleh tembus. Okay, so the first idea, apa yang kita kena belajar adalah apabila berlaku perubahan material. Perubahan material bermaksud kita punya refractive index N pun akan berubah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, thin film, kemudian mungkin ada glass dekat sini, for example. So maksudnya kita ada dua material yang berbeza. Jadi reflection dengan refraction tu, dia akan the process of reflection dengan refraction tu ada something yang akan berlaku lah. Itu yang kita nak terangkan dulu. Okay, itu yang kita nak fahamkan dulu. So, kita tengok diagram dekat bawah ni. So, kita ada dua material. So, material yang pertama dan material yang kedua, N1 and N2. So, dalam kes ini, so boundary ni act as the boundary for different material lah. Dan dalam kes ini, material yang kedua has greater refractive index compared to the first material. Okay, so medium yang kedua ada N yang lebih besar compared to medium yang pertama. Okay, so kita ada light ray yang kita represent dalam bentuk straight line with arrow. So this is the incident light ray. Okay, dan kita nak discuss tentang refracted ray. So that is the refracted, bukan refracted, reflect kan pantulan. That is a reflected light ray. Sebab dalam topik kita, kita discuss tentang interference of reflected light. Okay, so apa yang berlaku apabila light ni reflected? Disebabkan ada perubahan refractive index di mana N untuk material yang kedua, N untuk medium yang kedua lebih besar dia punya refractive index compared to medium yang pertama. Jadi, dia punya reflected ray tu akan undergo pi radian phase change. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pi radian phase change? Dia punya perubahan wave tu, dia totally opposite. Contohnya, okay, kalau dia pergi, kita punya incident ni macam ni, so dia akan patah balik ataupun dia akan reflect pi radian lah ataupun half lambda. Okay, so dia punya perubahan tu akan jadi half lambda. Tapi apa akan jadi kalau kita punya first medium, dia punya refractive index is greater compared to the second medium. So again, this is the boundary. So N1 now is greater than N2. Jadi, dia punya reflected ray, okay, the reflected wave, dia tak akan experience any phase change. So, tak ada phase change lah sebab dia sendiri and dia lebih besar. Nak pergi kepada N lebih kecil, so dia tak akan experience any by radian phase change. So, no phase change. So, that's the first idea yang korang kena tahu dan korang kena memorize. Okay, baru kita apply dalam interference of reflected light on a thin film. Okay, so kita ada dua case yang kita nak discuss. Di mana? Okay, first case kita nak discuss tentang refractive index bagi kita ada 3 different medium. Okay, 3 different medium. So ini adalah thin film kita mesti berada di tengah-tengah. Okay, so sama juga di sebelah kanan adalah thin film. Di mana TM adalah represent the thickness of the thin film. Kemudian on top of the thin film, usually it's air. Okay, on top of thin film usually is air. Okay, kemudian ada thin film which is refractive index dia 1.5. Kemudian dekat bawah dia, the thin film is stacked on another material
with refractive index of 3.5. Jadi dekat sini kita nampak dia punya perbezaan refractive index from N1 to N. So dia ada increase in N. So N is greater than N1. So case yang sama dengan yang atas iaitu case yang pertama. Di mana medium yang kedua dia ada refractive index yang lebih besar compared to the first medium. So what will happen is, this is the incident ray. Kita nak discuss tentang reflected ray. So this reflected ray, they will experience pi radian phase change according to apa yang kita dah hafal dalam first concept tadi. Okay. So they will experience pi radian phase change. And then apa yang akan jadi pula kalau kita punya N yang bawah ni lagi besar daripada M yang thin film. So N2 is greater than N. Okay. So ini akan jadi kita punya incident. Okay. Dia akan pass through some of the light wave, dia akan pass through the thin film. Some of them will be reflected. Okay. So yang pass through ni kita panggil sebagai transmitted light. Dia boleh pass through. So again dia akan reflect. Actually dia reflect daripada boundary ni. So ini. Okay, so dia akan reflect daripada boundary yang bawah tu lah. Sebab itu adalah boundary bagi medium yang kedua dan medium yang ketiga. Antara thin film dan medium yang bawah dia. So again, kita punya refractive index lebih besar yang bawah. Jadi, kita punya reflected ray yang kedua ni akan experience the pi radian phase change. Okay, so kita ada dua ray, ray 1 and ray 2. So both reflected rays will experience pi radian phase change. Okay, kita apply je konsep yang atas tadi. Okay, berbeza dengan case yang kedua, ni adalah case yang pertama. So case yang kedua, kita tengok pada refractive index. Medium pertama adalah M, medium kedua adalah thin film. So medium pertama dengan medium kedua is greater refractive index compared to the first medium. Again, apa yang dia akan experience? The reflected ray will experience the pi radian phase change. Itu adalah first ray kita. Okay, and then kalau kita tengok pada the thin film and the third medium, now N1 is less than N. Okay, perasan tak? Yang bawah sekali lagi kecil compare to yang thin film. Okay, jadi bila dia lebih kecil, maksudnya medium yang pertama, dia punya nilai refractive index lebih besar daripada medium yang kedua. Jadi, apa yang akan berlaku? Reflected ray kita akan experience no phase change. Okay, kita guna konsep yang kedua tadi, yang di atas ini. Okay, alhamdulillah, excuse me. So, no phase change kalau refractive index yang pertama, medium pertama lebih besar daripada refractive index medium kedua. So that's the idea. So kita nak discuss tentang reflected ray ini. Okay, so reflected ray ini, saya nak highlightkan 1 and 2. So these two ray will interfere. Okay, so ini adalah reflected ray, reflected ray 1 and 2 will interfere and then dia akan form constructive and destructive interference. Sama juga case ini. Ray 1 and ray 2, they will interfere to form constructively and destructively. Okay? Okay, so apa yang membezakan kedua-dua case ni? Yang pertama, kita tengok tadi dari segi dia punya refractive index. Satu, kecil, besar and then lagi besar. Dan yang kedua, kecil, besar, kecil. Okay, so dari segi refractive index dan dari segi pi radian phase change. Okay, and then apabila kedua-dua ray ni, okay, macam case yang pertama, kedua-duanya ada pi radian phase change. Okay, so kalau case yang pertama, apabila kedua-duanya ada pi radian phase change, bila dia orang interfere, kita totalkan dia, pi minus pi, dia akan jadi 0. Okay, jadi kita akan kata the sources of wave tu adalah in phase sources. Okay, maksudnya these sources of reflected ray yang saya nak highlightkan sekarang, 1 dan 2 adalah in phase. Okay, and then beza pula dengan yang ni, satu ada pi radian phase change, satu no phase change. Jadi ray 1 and ray 2 dia akan jadi anti phase bila kita tolakkan dia. Okay,
Kita tolakkan dia. Bila kita tolakkan dia, dia akan jadi anti-phase. Kenapa? Sebab satu ada pi radian phase change, satu tak ada radian, tak ada langsung angle of phase tu. So, dia akan jadi pi radian. So, it will be anti-phase sources. Okay, so anti-phase sources. So, ingat tak previously kita ada discuss tentang dua sources of coherent, iaitu kita ada in-phase coherent sources dan anti-phase coherent sources. Kedua-duanya boleh interfere to form constructive and destructive. Okay, so kedua-duanya boleh interfere to form constructive and destructive, dan kita ada discuss tentang formula bagi delta L. Apa formula bagi delta L untuk constructive dan destructive? Begitu juga untuk anti-phase sources. Apa formula delta L bagi constructive dan destructive? Dan apa itu delta L? Delta L adalah path difference ataupun difference in length. Okay, so dalam kes ni pun kita discuss tentang path length juga. Okay, so path length yang kita nak discuss kat sini antara kedua-dua ray 1 dan ray 2 yang saya highlightkan tadi, ray 1 dengan ray 2. So dia ada perbezaan length. Of course lah dia akan ada perbezaan length dekat situ. Dan perbezaan length bagi kedua-dua light ray ni sebenarnya disebabkan ada extra dekat sini sebab dia masuk. Okay, ada extra kat sini. So dia turun, kemudian dia naik. So, ada extra 2 kali thickness. Dia turun, ada dia naik. So, itu adalah perbezaan path length bagi ray 1 and ray 2. Jadi, dia punya path difference, kita boleh letak dia sebagai 2 times the thickness for both case. Okay, itu adalah path difference dia. 2 times the thickness. So, dalam diagram, dilabelkan thickness tu as TM. So, thickness TM tu benda yang sama. Boleh label as T atau TM. So, the thickness T is actually the thickness of thin film. Alright, so ini adalah thickness of thin film. Alright, sama juga dengan kes ini. So, itu adalah thickness of thin film. Alright, so bila kita dah kenal pasti yang mana in-phase sources dan yang mana anti-phase sources, okay, so kita highlightkan topik dia sikit. Ini adalah reflected light with no phase difference. Jadi, dia adalah in-phase. Sebab apa? Sebab apa no? Sebab pi minus pi. Tapi untuk kes yang ni, dia ada pi radian phase change. Sebab pi minus 0, jadi dia anti-phase sources. Okay, so itu adalah idea dia lah. Alright, so kita nak keluarkan formula. Tapi before that, apa kata kita tengok satu animation. Apa kata kita tunjuk satu animation menunjukkan macam mana nak tengok these two reflected ray interfere constructively dan destructively. Okay, so ni adalah contoh interference simulation yang korang boleh tengok macam mana ada phase change between incident ray and reflected ray. Okay, so yang saya tengah tunjukkan sekarang, ini adalah kita punya incident ray. Okay, saya fokus pada medium dulu lah, material kita. Okay, yang first, yang yellow colour ni, yellowish colour ni adalah medium pertama. So, the purple colour is the thin film. And yang paling bawah ni adalah any material lah yang berbeza dia punya refractive index. Okay, jadi dekat sini apa yang saya pilih, N1 saya adalah 1.0. So, untuk first kita punya material, 1, which is air. Kemudian N2 adalah thin film, which is 1.64. Maksudnya greater than the first media. Okay, thin film punya refractive index lebih besar. Dan yang ketiga, material yang ketiga dia punya refractive index pun lebih besar. 1, 1.64 and 2. Jadi, from 1 to 1.64, kita tahu dia akan experience pi radian phase change. Okay, macam mana nak menunjukkan pi radian phase change? Okay, so the first wave is the incident wave. Dia falls on the thin film. So, ini adalah kita punya incident ray. Okay, kemudian kita tahu dia akan reflect. Okay, reflect berada dekat bawah ni. Sebab dia punya reflected dekat sini. So, this is the incident. So, reflected, kalau korang tengok, bila dia stop di bawah, so dia akan totally pi radian. So, dia 180 ataupun half lambda. So, dia naik dekat atas. Totally opposite dengan yang bawah ni. So, menunjukkan ada pi radian phase change disebabkan kita punya refractive index antara medium 1 dan medium 2. Medium 2 lebih besar daripada medium 1. Okay, which is the thickness of the thin film is greater refractive index compared to air. Okay,
pergi kepada medium yang ketiga. Antara thin film dengan medium yang ketiga, 1.64 and 2, di mana medium yang ketiga, the pink color is greater refractive index compared to the thin film. So again, it will experience pi radian phase change. Tengok dekat sini, so dia stop dekat the boundary here, so dia stop di sini, di atas. So again, dia akan pergi ke bawah sebab dia experience pi radian phase change. Okay, so these two reflected wave will interfere. Dalam kes ni, kalau perasan, throw dengan throw, crest dengan crest, jadi dia akan interfere constructively lah dalam kes ini. So contoh ni menunjukkan constructive interference, di mana bila berlakunya constructive interference, dia akan form macam bright fringe. Okay, dia light tu can be seen. Reflected light tu can be seen. So kalau tengok kat sini, reflected light can be seen. So ada merah, merah. So nampaklah color merah sebab kita punya light source adalah merah. Okay, the reflected ray ataupun the reflected light can be seen, menunjukkan berlakunya constructive interference. Okay, dan lagi satu, apa yang saya nak highlightkan adalah bila ada phase change of pi radian, sini ada phase change pi radian, sini pun ada phase change of pi radian. Okay, kat sini ada phase change of pi radian, jadi kita akan kata sources ni in phase. Kat mana sources in phase? Kita tengok dia start kat sini, dia start pun sama. Okay, so dua ni kita kena consider starting point yang sama, so dia in phase sources. Okay, kalau kita nak tengok contohnya anti-phase sources lah. Okay, macam mana dia interfere? Okay, saya nak ubah kita punya refractive index ni, okay, daripada 1, 1.6, lepas tu saya dah ubah dia kecil yang ketiga ni, 1.3 ke? Okay, so kita nak ubah sikit lah. Alright, so kita tengok daripada incident, okay, so dia stop dekat bawah, okay, daripada 1 to 1.6 dia akan experience pi radian phase change, bawah dia akan naik atas, totally opposite, so pi radian phase change. Tapi, untuk thin film dengan material yang ketiga, so from 1.6 to 1.32, sepatutnya dia tak akan experience any phase change. So nampak tak dia akan stop dekat atas pada boundary, so dia akan reflect di atas juga. So maksudnya tak ada langsung phase change. No angle lah, no phase angle antara kedua-dua wave ini. Incident dan juga reflected ray. So ini adalah ray 1, ini adalah ray 2. Alright, so ray 1 dengan ray 2 dia akan interfere. Okay, so apa yang akan jadi, dia akan interfere. Ini contoh destructive interference. So nampak tak, ini throw, ini crest. So bila dia interfere, dia akan interfere destructively. Kalau destructively, kita akan bayangkan dia dark. Tak boleh tengok pun the reflected light. So korang boleh imagine kat sini, tak ada langsung the reflected light. Okay, nampak tak dia dark sahaja. So dia interfere destructively. Alright, so itu contoh, okay, yang korang boleh tengoklah untuk thin film interference. Alright, so now kita fokus kepada equation pula untuk interference of reflected light in thin film. So apa equation yang kita nak gunakan? Based on the path length yang kita dah discuss dalam konsep awal-awal, kita discuss tentang path length, iaitu path length kita adalah 2T dan path length kita ada dua jenis, iaitu in phase sources dan anti-phase sources. So kita try recap balik. Kalau constructive bagi in-phase sources, dia punya path length adalah m lambda. Tapi kalau destructive, dia punya path length adalah m plus half lambda. Okay, anti-phase sources pun dia boleh interfere constructively and destructively, tapi path length diorang berbeza. Just terbalik sahajalah. Kalau constructive, dia jadi m plus half lambda. Kalau destructive, dia akan jadi m lambda. Okay, so menggunakan konsep yang kita dah hafal dalam previous lesson kita nak keluarkan formula di mana kita punya delta L untuk thin film is equivalent to 2 times thickness. Okay, jadi kita keluarkan formula untuk delta length. Okay, ataupun formula untuk delta length kita dah keluarkan. Okay, yang ni saya dah highlightkan, constructive interference bagi in-phase sources ini. Okay, kemudian destructive interference bagi in-phase sources adalah ini. Sama macam konsep yang saya keluarkan dekat atas ni. Okay, cuma apa yang saya nak highlightkan adalah lambda di sini adalah mestilah lambda of light. Tapi lambda of light dalam thin film.
Okay, lambda of light dalam thin film. Yang tu kita kena highlight kan. So, sama juga lambda of light dalam thin film. Kenapa saya nak kena highlightkan benda ni? Sebab untuk kes thin film ni, bila ada material berbeza, lambda dia akan berbeza. Bila dekat air, dia ada nilai yang lain. Bila dia masuk dekat thin film, lambda dia akan berubah. Okay, jadi dalam formula yang kita nak keluarkan ini, lambda tu adalah lambda of light di dalam thin film. Okay, so tu yang paling penting kita kena tahu. Lambda yang kita nak discuss adalah lambda in thin film. Okay, so since kita ada delta L equivalent to 2T dan delta L, alhamdulillah, excuse me, equivalent to M lambda ataupun M plus half lambda according to sources kita in phase ataupun anti-phase yang akan form konstruktif atau destruktif. Jadi kita equatekan 2T dengan M lambda ataupun M plus half lambda. Okay, so 2T is equivalent to, okay, saya keluarkan dekat sini. Okay, saya highlight kat sini. 2T is equivalent to M lambda. Okay, so lambda ini adalah lambda berbeza dengan lambda yang sepatutnya kita gunakan. Okay, so ini adalah lambda air. Lambda of light in air. Jadi kita make sure kita nak jadikan dia lambda in thin film. So dia ada equation actually. Ini equation dia, so saya highlightkan. Okay, so ini adalah lambda in thin film. Lambda of light in thin film. Dan ini adalah lambda of light in air. So maksudnya kita kena ada, dia akan wujud N dekat situ, which is the refractive index of the thin film. Okay, so korang boleh tengok dia punya rearrange equation. So end up, apa yang akan jadi adalah kita akan ada equation which is 2NT equals to M lambda. Di mana apa yang saya nak highlight kat sini adalah M lambda specifically for constructive interference. Okay, so korang kena ingat ini adalah lambda in air. Okay, lambda in air. Okay, usually lambda yang diberi dalam soalan tu memang lambda in air lah. So tak perlu risau dekat situ. Okay, so again saya kata ini adalah in phase sources di mana case yang pertama. Okay, ray 1 akan experience pi radian phase change. Ray 2 akan experience pi radian phase change. Bila tolakkan dia jadi 0. So dia jadi in phase sources. So kalau konstruktif formula kita jadi 2NT equals to M lambda. Kalau destruktif formula kita akan jadi 2NT equals to M plus half lambda. Okay, so nampak tak kat sini kalau konstruktif M lambda, kalau destruktif M plus half lambda. Which is tally dengan apa yang kita keluarkan equation awal tadi. Kat mana equation awal kita? Ini, konstruktif, destruktif untuk in phase dia jadi M lambda and M plus half lambda. Okay, tetapi untuk case anti-phase sources di mana ray 1 akan experience pi radian phase change, ray 2 no phase difference, 0. So bila tolakkan dia ada jadi pi, so dia jadi anti-phase sources. And then equation kita akan jadi apa? Kalau konstruktif, dia jadi M plus half lambda. Okay. So 2NT ni sebenarnya derivation dia dekat atas tadilah yang saya dah introduce. And then kalau destructive interference, dia jadi M lambda. So dia terbalik dari segi M lambda, M plus lambda. Yang ni jadi M plus half, yang ni jadi M lambda. So nampak tak perbezaan kat situ? So apa function formula ni? Formula ni kita memang derive daripada path difference iaitu delta L yang di atas tadi. Dan formula ni mungkin kita boleh gunakan untuk cari thickness of the thin film. Provided kita tahu kat situation yang diberi berlakunya constructive ataupun destructive interference. Okay, so macam mana nak bezakan constructive dengan destructive interference? Antara key point yang dia bagi, untuk constructive, okay, kalau dia memang mention word constructive, tak ada masalah lah. Constructive apabila dia kata light to appears. Maksudnya ada light. Lebih kurang macam bright fringe lah. Kalau destructive, apabila dia kata dark ataupun no light. Something like that lah. Okay. Okay, itu beza constructive dengan destructive interference yang berlaku in thin film. So, ini antara key point yang korang kena tengok. Dan constructive dengan destructive interference ni macam biasa kita refer kepada reflected light. Okay, so maksudnya bila dia kata no reflected light has been observed, no, tak ada. No reflected light, tak ada light lah. So that means dark ataupun destructive interference occurs. Okay, so itu adalah antara key point yang dia akan mention. Alright, so ini antara application of thin film
Okay, application of thin film yang kita nak discuss. Okay, contoh kat sini, contoh yang kita nak discuss adalah solar panel dan glass tint. Okay, ni antara application untuk thin film lah, yang ada thin film di mana the reflected light ray dia boleh interfere constructively atau destructively. Contohnya, kita ambil satu contoh kat sini, non-reflective coating. Non-reflective coating maksudnya dia tak boleh, the reflected ray tu dia akan hilang. Okay, jadi dia akan form destructive interference lah. The non-reflective, dia tak ada pantulan lah. Ada pantulan tapi dia jadi destructive interference. Jadi no light is observed. Okay, so contohnya adalah solar panel. Okay, non-reflective coating adalah solar panel. Contoh kita tengok dekat yang pertama ni, A. So kita ada incident, bla bla bla. Lepas tu, pada masa yang sama, kita ada reflected. Saya buat warna biru. Okay, ni reflected, ini pun reflected. Ray 1 and ray 2. So, these two reflected ray, dia akan interfere destructively. Okay, bila destructive, so tak ada reflected wave. Okay, kenapa solar panel, dia fokus kepada, dia tak nak ada reflected wave sebab dia nak banyak absorb light. Okay, so ni dia absorb more light lah. Okay, ni contoh berlakunya destructive interference pada reflected ray dekat sini. Okay, atau contoh yang kedua, kalau kita fokus kat sini, coating that used on glass tint. Okay, maksudnya kita tinted any glass. Okay, contoh logiknya kalau kereta ke window ke kita nak reflect more light compared to absorb. Kalau absorb panaslah dekat dalam kan. So nak reflect more light, jadi kat sini berlakunya constructive interference pada reflected light ray. Ray 1 and ray 2 kat sini. Ray 1, ray 2, dia akan interfere constructively sebab kita nak reflect banyak. Jadi light tu kita nak bagi dia reflect banyak to interfere constructively. To reflect more light, so kuranglah light yang akan masuk. Okay, so itu adalah contoh application of thin film lah, solar panel dan juga glass tint. Alright, so usually non-reflective coating ni adalah case number 1. Okay, case number 1, non-reflective coating on your cermin mata. Selalunya kita nak dia absorb more light compared to reflect. Okay, kalau reflective coating pula, usually dia adalah anti-phase. Dekat window tint ataupun soap film ni contoh anti-phase sources. Okay, dan dia adalah reflective coating. Okay, so kat sini ada application of thin film yang korang boleh baca, yang saya dah explain sedikit tadi. Kita ada solar panel, kita ada coating on lenses and glass, yang mana yang perlu reflect more, yang mana yang perlu absorb light more. Ada juga yang reflective coatings on mirror. Okay, ada juga yang digunakan to produce decoration. So, of course, you have to read lah all these applications by yourself. Okay, so kita tengok example 4 dekat sini. A lens of refractive index of 1.52, ni lens punya refractive index, is coated with the layer of transparent material with refractive index 1.38. So, that is the layer of the material referring to thin film punya refractive index. Ini lens punya refractive index, usually it made from glass. Okay, the thickness of the coating material is such that the reflection of light at wavelength 400 nanometer can be eliminated. So, the reflected light can be eliminated. So, ini adalah keyword untuk destructive interference. Okay. Tapi kita nak kena tahu, is this an in-phase sources or anti-phase sources? Look at the refractive index. So, kita ada thin film with refractive index of 1.38, and then on top of the thin film is usually it's air, 1.0. Then the thin film is stacked on a lens that has the refractive index of 1.52. So, ni adalah thin film. Okay, air, thin film dan juga lens. So, kalau tengok pada nilai, ada increase and end. And, kita kena label lah. Nak label 1, 2, 3 pun tak ada masalah. So, of course, N2 is greater than N1. Okay, jadi bila lebih besar, dia ada pi radian phase change. And then N3
is greater than N2. So, ada pi radian phase change. Jadi, conclusionnya kita boleh kata these two sources are in phase sources. Okay, sebab bila kita tolakkan dia jadi zero. Okay, so in phase sources baru kita boleh kenal pasti apa formula yang kita nak gunakan. So, kalau in phase kita ada constructive, kita ada destructive. Senanglah. Formula kita melibatkan M lambda for constructive. Formula untuk destructive adalah M plus half lambda. Okay, itu cara kita keluarkan formula by referring to the sources that is in phase or anti-phase. Okay, determine the condition for interference to occur. Okay, so ni condition interference to occur. Actually, soalan ni related to untuk lesson awal-awal sekali. Interference, in order for interference to be occur, of course, kita kena ada coherent sources. Okay, dan coherent sources kita boleh expand lagi. Kita mesti ada wave yang same lambda, wave yang same frequency, constant phase difference, dan last kali approximately equal in amplitude. Okay, ini adalah antara condition-condition untuk interference. Okay, so generally lah, okay, for constructive atau destructive. Question B, the minimum thickness of coating material. So, minimum thickness of thin film. So, berapa thickness dia? Dalam formula kita ada untuk konstruktif ke untuk destruktif, dua-dua kita ada, tapi soalan kita dah kelaskan dia sebagai destruktif. So kita akan gunakan formula inilah untuk dapatkan the thickness. Okay, so 2nt m plus half lambda. So n referring to the refractive index of the thin film. Ingat ni adalah thin film. Dan lambda ni mesti in air. Okay, kita dah keluarkan formula tadi, kita dah derive. Alright, so 1.38 thickness yang kita nak cari. Okay, minimum thickness. Kalau minimum thickness, kita kena fikir sama ada M, sebab kita tahu M kita mesti start daripada zero order. Plus minus 1, plus minus 2, and so on. So, kalau minimum, usually paling minimum lah kita punya number of order. Okay. Paling minimum, kita boleh letak 0. Plus half. Wavelength yang kita diberi, ini adalah wavelength yang daripada incident lagi. Okay, wavelength in air. Okay, sebab reflected light tu dia akan patah balik dekat air. Okay, dia akan patah balik dekat air. So, 1, 2 mesti dekat air. Okay, so lambda is 400 nanometer. Okay, so dapatkan thickness dekat sini. Okay, dalam unit yang betul lah. Okay, so dari segi number of order kat sini, kalau ini adalah formula kita, maksudnya ada half, kalau minimum mesti kita pilih M0. Tapi, let's say kalau soalan tu melibatkan constructive interference, iaitu formula kita, ini contoh lah kalau constructive okay, so formula kita akan gunakan adalah 2ntm lambda. So, kalau dia nak minimum thickness T, okay, kalau dia nak minimum thickness T, of course kita punya M mesti minimum juga. Tapi minimum untuk M, okay, since dia start pada 0, kalau 0 kita tak dapat nilai T lah, thickness akan jadi 0. So, M kita mesti equals to 1. Okay, M ni mesti equals to 1. Kenapa? Sebab formula kita adalah M lambda, bukan M plus half. Tapi kalau M plus half, kita boleh start daripada 0. Okay? So, itu sahaja untuk interference in thin films. Alright, thank you.